Hello everyone, welcome back to our channel. Plus the second semester SCC जोटा कि अनुवाद साहित्य तार मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कशन करबा ऑल यूनिट्स रो ऑलरेडी तुम मनकर 8 मार्क्स 5 मार्क्स सिलेक्शन प्रोवाइड करा सलेन जो मन भी देखिनो प्लेलिस्ट चेक करके देख परबो जो मन देखिछ तो ठीक अछि। आशा करछि वीडियो टी तुम मन पई बहुत हेल्पफुल हबो। वीडियो टी भल लागले लाइक कमेंट शेयर करबो बिल्कुल भी भूलिबनी। चलो देखिबा यूनिट 1 रो फर्स्ट क्वेश्चन छ अनुवाद कोन। गोटे भाषार भाव बा विचार को अन्य एक भाषा रूपांतरित करने प्रक्रिया को अनुवाद कहुए। अनुवाद क्या कहुए ना गोटे भाषार भाव बा विचार को अन्य गोटे भाषा रूपांतरित करने प्रक्रिया को अनुवाद कहुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला अनुवादर आभिमुख्य अनुवादर मुख्य आभिमुख्य कौन। विभिन्न भाषार ज्ञान और साहित्य को निज भाषार पाठक मान निकटरे सहजरे बंचाइबा यार मुख्य लक्ष्य। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मूल भाषा और लक्ष्य भाषा कहले कौन बुझुछ। जो भाषा रो अनुवाद करा जाय ताहा मूल भाषा एवं जो भाषा को अनुवाद करा जाय ताहा लक्ष्य भाषा। बुझिला मूल भाषा कौन लक्ष्य भाषा कौन। जो भाषा रो अनुवाद करा जाय सेटा हला मूल भाषा, जो भाषा को अनुवाद करा जाय सेटा हला लक्ष्य भाषा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि साहित्यिक आवश्यकता। साहित्य अनुवादर आवश्यकता कौन। साहित्य अनुवादर आवश्यकता कौन रही गुरुत्व कौन रही विश्व साहित्यर श्रेष्ठ कृति गुड़ी को जानिबा एवं निज साहित्यर भंडार को समृद्ध करबा पई एहा आवश्यक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि संस्कृतिर आदान प्रदान में अनुवादर भूमिका कौन। अनुवाद विभिन्न संस्कृति मध्य सेतु सदृश कार्य करी सांस्कृतिक चलनी और समन्वय को वृद्धिमंत करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला यूनिट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन अछि आक्षरिक अनुवाद काहाको कहा जाय। मूल भाषार प्रत्येक शब्द को शब्द अनुसार लक्ष्य भाषा रूपांतरित करने पद्धति को आक्षरिक अनुवाद कहा जाय। कौन कहला ना मूल भाषार प्रत्येक शब्द को शब्द अनुसार लक्ष्य भाषा रूपांतरित करने पद्धति को आक्षरिक अनुवाद कहा जाय। एथिरे व्याकरणगत गठन अपेक्षा शब्दर सीधा सड़क अर्थ उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि भावानुवाद बा मुक्त अनुवाद कहले कौन बुझू। मूल पाठ्यर शब्द गुड़ी को अक्षर अक्षर अनुवाद न करी तार मुख्य भाव बा भावार्थ को बुझी लक्ष्य भाषार स्वाभाविक शैली रे प्रकाश करने को भावानुवाद बोली कहा जाए बा फ्री ट्रांसलेशन बोली कहा जाए। यह पाठकों पई अधिक सहज और बोधगम्य मध्य होई थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कविता अनुवाद समय रे केउ दिग प्रति ध्यान देबा उचित। कविता बा काव्य अनुवाद समय रे केवल शब्दार्थ को गुरुत्व न देई मूल कवितार छंद आवेग रस अलंकार एवं सांगीतिकता को लक्ष्य भाषा रे बजाय रखिबा प्रति विशेष ध्यान देबा आवश्यक। देन नेक्स्ट असला पारिभाषिक अनुवाद कौन। सरकारी चिठीपत्र प्रशासनिक कार्य विज्ञान वाणिज्य एवं आईन आदि विभिन्न वैषयिक क्षेत्र में व्यवहृत निर्दिष्ट पारिभाषिक शब्दावलीर सठिक और शब्दार्थ बोधक अनुवाद करने को पारिभाषिक अनुवाद बोली कहा जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन असला गणमाध्यम अनुवाद बा संवाद अनुवादर मुख्य वैशिष्ट्य कौन। संवादपत्र बा खबर अनुवाद समय रे भाषा अति सरल स्पष्ट संक्षिप्त एवं तथ्य भित्तिक हेबा उचित जेपरि साधारण पाठक संवादर प्रकृत सूचना को सहजरे बुझी पारिबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सारला दास केउ ग्रंथ को आधार करी ओडिया महाभारत रचना करथिले एवं एहार शैली कौन थिला। सारला दास संस्कृत महाभारत को आधार करथिले। एहार शैली अक्षरश अनुवाद न होई एक स्वाधीन अनुसृजन थिला। देन नेक्स्ट अछि बलराम दासंक ओडिया रामायण नाम कौन एवं यह केउ मूल ग्रंथ उपरे आधारित। बलराम दासंक रामायण नाम होछि जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण बोली तो कहा जायते। यह वाल्मीकि संस्कृत रामायण उपरे आधारित। देन नेक्स्ट क्वेश्चन असला जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत केउ संस्कृत ग्रंथर अनुवाद एवं यह केउ वृत्तरे रचित। यह संस्कृत श्रीमद् भागवतर अनुवाद अटे। कोडा ना जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवतटी संस्कृत श्रीमद् भागवतर अनुवाद अटे। यह नवाक्षरी बा भागवत वृत्तरे
ରଚିତ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପରମ୍ପରାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁସୃଜନ ରୀତି। ଏଥିରେ ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି? ଊନବିଂଶ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅନୁବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କୌଣସି ଭାଷାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲା, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅନୁବାଦରେ କୋଉ ମାନେ ଅଛି ନା ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଅନୁବାଦ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗୋଟେ ଆସିଲା ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବ୍ଦ। ଦୁଇଟି ଭାଷାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ। ହେଲା, ଦିଟା ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଲା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଭାଷା ହଉ ସେ ଭାଷାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଏ ତ ଅନୁବାଦରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଭାଷା ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବ୍ଦ। ଉଚ୍ଚ ଭାଷାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ସଠିକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମିଳିନଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଅନୁବାଦରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି ଘଟିଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁବାଦରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ନିୟମ ବିଭିନ୍ନ ଅଟେ। ହେଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଂରାଜୀରେ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଆଉ କ'ଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅନୁବାଦରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଅନୁବାଦରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କୌଣସି ଜାତିର ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆର ଅଭଡ଼ା ବା ପଖାଳ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଅଭଡ଼ା ଶବ୍ଦ ହଉ କିମ୍ବା ପଖାଳ ଶବ୍ଦ ହଉ ଆର କୌଣସି ସଠିକ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉଟାକି ତମ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ? ଅନୁବାଦଙ୍କର ଉଭୟ ଉତ୍ସ ଭାଷା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ, ଶବ୍ଦକୋଷ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭାବାନୁବାଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି ଥିଲା ତମ 2 ମାର୍କ୍ସର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର 8 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ 5 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ବିକଜ 1 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେବ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ। ଓକେ।